Lumut Panjaitan punya anak laki-laki lapor security ambil. Kita punya kertas yang tulisan Free Papua, Free Maluku, Free Aceh. Any form of anything that can be anything that upsets your neighbor, don't do it. Understand? Yeah, understand. Because no rule, they You're don't here tell to me. hash out your issues diplomatically, right? Yeah. Not to antagonize someone else. Cool? Yeah. Okay. Ini Luhut Panjaitan punya anak. Military operation, occupation, and destroying Indonesian shoot two children in Intan Jaya, Papua. Papua and West Papua provinces are and have always been an integral part of Indonesia. Teman-teman, selamat datang di channel YouTube Manuskrip Papua. Channel ini membahas berbagai isu penting yang berkembang di tanah Papua, termasuk dinamika perjuangan Papua merdeka. Channel ini bertujuan untuk menjadi ruang diskusi dan edukasi, menyuarakan berbagai perspektif dengan tetap menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan. Cek kolom komentar. Sebuah insiden delegasi Indonesia di sidang PBB, trauma dan ketakutan atas slogan kemerdekaan Papua, Maluku, dan Aceh. Mengapa bisa terjadi? Apa yang ditakutkan oleh wakil atau delegasi Indonesia di PBB? Apakah diplomat Indonesia mulai linglung berhadapan dengan diplomat Aceh, Papua, dan Maluku? Menurut arti dari penelusuran Google, kata linglung berarti kondisi di mana seseorang kesulitan berpikir dengan jelas atau cepat seperti biasanya, disertai dengan perasaan bingung, sulit mengingat, dan disorientasi. Kondisi ini bisa dialami oleh siapa saja, namun lebih sering terjadi pada orang lanjut usia. Linglung bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk stres, gangguan mental, penyakit fisik, atau efek samping obat-obatan. John Anari, diplomat TPNP BOPM di PBB, pada bulan April tahun 2025 menulis sebuah pernyataan di media sosial miliknya. Ia menuliskan, "Gara-gara tulisan ini, wakil Indonesia di PBB, Kolonel Paulus Panjaitan, anak dari Luhut Panjaitan, menjadi gelisah dan memaksa pihak keamanan PBB untuk melarang kehadiran kami." Tulisan ini berkaitan dengan sebuah foto yang memuat slogan, Free Maluku, Free Papua, Free Aceh. Menurut John Anari, peristiwa ini terjadi saat kehadiran perwakilan dari 3 wilayah, Maluku, Papua, dan Aceh, yang berhasil menghadiri sidang Permanent Forum on Indigenous Issues, forum permanen untuk isu masyarakat adat, di markas besar PBB, New York, pada hari Senin, 21 April 2025. Mengenai posisi Kolonel Paulus Panjaitan di PBB pada tahun 2025 ini, saya, YouTuber Manuskrip Papua, tidak mengetahui secara pasti. Namun, berdasarkan informasi yang beredar tahun 2022, Paulus Panjaitan pernah ditugaskan sebagai asisten penasihat militer Aspen Mill untuk perwakilan tetap Republik Indonesia di PBB, setelah sebelumnya menjabat sebagai Komandan Batalion 32 Grup 3 Kopassus. Dari pihak pro-kemerdekaan Papua, video yang tersebar menunjukkan reaksi keras terhadap tindakan yang dilakukan oleh delegasi Indonesia. Mereka menyatakan bahwa dalam forum PBB tersebut, anak Luhut Panjaitan yang merupakan perwira militer Kopassus memaksa masuk dan membawa pihak keamanan PBB untuk mengeluarkan delegasi dari Papua Barat, Aceh, dan Maluku. Narasi yang berkembang menyebut tindakan ini sebagai sesuatu yang lucu dan memalukan di hadapan dunia internasional, dan mencerminkan cara Indonesia membatasi suara-suara yang menyerukan kemerdekaan di forum internasional. Sebuah video yang dibagikan oleh John Anari memperlihatkan jelas bagaimana delegasi Indonesia, yang disebut sebagai Paulus Panjaitan, meminta pihak keamanan PBB untuk memaksa delegasi dari Aceh, Papua, dan Maluku keluar dari sidang. Insiden ini kemudian menjadi viral di media sosial. Banyak yang menilai bahwa sikap pemerintah Indonesia justru mempermalukan diri sendiri. Sebi Sambom, juru bicara TPNPB, turut menanggapi reaksi keras dari pihak Indonesia. Sebi Sambom mengatakan melalui sebuah postingan yang berbunyi, menurut laporan delegasi Aceh dan Papua dalam sidang forum permanen PBB, pihak Indonesia meminta kepada keamanan PBB untuk menyita atau menurunkan tulisan Free Aceh, Free Papua, dan Free Maluku. Ini menunjukkan ketakutan yang berlebihan dari Indonesia. Sebi Sambom menambahkan bahwa tindakan Indonesia justru menjadi sorotan bagi delegasi masyarakat adat dari seluruh dunia. Ketakutan mereka akan dibaca oleh semua delegasi masyarakat adat dari berbagai negara. Artinya, ada sesuatu yang disembunyikan ketika mereka melarang slogan Free West Papua, Free Aceh, dan Free Maluku. United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, UNPFII, atau dalam bahasa Indonesia Forum Tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang isu-isu masyarakat adat,
merupakan badan penasihat tingkat tinggi untuk Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Sidang ke-24 UNPFII akan berlangsung dari 21 April hingga 2 Mei 2025 dengan tema menerapkan deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat di dalam negara-negara anggota PBB dan sistem PBB, termasuk mengidentifikasi praktik-praktik baik dan mengatasi tantangan-tantangan. Teman-teman, jangan lupa untuk memberikan komentar positif dan salam hormat dari channel YouTube Manuskrip Papua. Manuskrip Papua. Get ready for the countdown. 3, 2, 1. Ya, tapi itulah kemarin udah mau bilang antara berapa satu soal itu kan? Ya, saat ini di markas PBB New York, Amerika Serikat. Itu lebih nggak apa-apa. Kita siap-siap fighting lawan Indonesia di markas PBB. Oke, serius ya. Itu sudah di apa? TV itu dia tunggu. Tunggu video dari Mundur situ, mundur di orang-orang ini bilang. iya, memang kita Itu sana, di belakang. Oh, mas, selesai kan? Belum, baru mulai ini. Di sebelah. Ini udah mulai. Kita nampak itu. kita lumayan juga dapat itu tadi. Ya, saat ini kita berada di markas Lagi live. PBB di New York, Amerika Serikat. Kita hadiri Live. sidang forum permanen PBB untuk masyarakat pribumi tanggal 21 April tahun 2025. Dan forum ini kita datang menyampaikan hak-hak kita, yaitu mengenai hak untuk berpemerintahan sendiri atau bernegara sendiri. Karena Papua dulunya belum punya pemerintahan sendiri. Let's have the signs. Let's have the signs that you have. the free Papua. Let me see these signs, please. That's the free Papua. Di Maluku. All right, gentlemen. So you're We here. don't know. No, because yeah, we did it. We don't know the rule. That's right. Okay, Yeah. so now you know. So no more, right? Yes, Yeah. exactly. Anything that can be, anything that upsets your neighbor, don't do it. Understand? Yeah, I understand. Because no rule, they You're don't here tell me. to hash out your issues diplomatically, right? Yeah. Not to antagonize someone else. Ya, Okay. itu orang Indonesia tuh yang lapor. Paulus itu kan? Paulus Panjaitan itu anaknya. Tengah Hanif. Tengah Hanif. Kolonel Paulus Yang Panjaitan kalan itu. yang di anak di J. Anak di so Panjaitan yang tahu. Siapa nama bapak dia? Paulus Panjaitan ini Luhut Panjaitan Luhut. punya anak. Luhut ya. Dia yang lapor itu. Iya, dia Suruh mereka ambil. Mereka Iya. lihat kita bawa tulisan itu jadi mereka tidak terima. mantap kalau gitu Tengku Hanif. Nanti Anaknya waktu Panjaitan, pidato, Luhut. kita harus bilang ke Indonesia keras-keras gitu. Ya, anaknya Luhut Panjaitan punya anak laki-laki lapor security ambil. Kita punya kertas yang tulisan Free Papua, Free Maluku, Free Aceh. Yang kena yang halang kamu orang. Jadi anaknya Luhut yang lapor security datang ambil. Mereka mungkin pantau kita dari sana. Lihat, oh ada masalah kertas. Itu yang dia apa tadi waktu ambil gambar tadi nggak dikasih. Iya. Ya, jadi masalah dia kawan-kawan. Kita buat Free Papua, Free Maluku, Free Aceh. Datang musuh kita dilapornya ke security. Jadi security itu datang ke dengan kita ambil kertas itu dia bilang nggak bisa. Padahal Anaknya Luhut Panjaitan. ya nama dia siapa? Paulus Panjaitan, anaknya Luhut Panjaitan. Kolonel atas militer Indonesia di PBB. Betul. Mereka tidak terima, mereka gelisah. Ya. Ini kan sidang forum permanen PBB kan suka kita mau datang menyampaikan kita punya hak. Ini bukan DPR Indonesia supaya kamu larang-larang kita di sini. Kalau kau DPR MRP di Papua itu kan tukang tipu banyak di sana. Ya, saya Ini takutkan itu. PBB. Ini paling mereka sudah gelisah. Assalamualaikum, rekan-rekan Memendum. Oke, terima kasih semuanya. Orangnya mana forum indigenous people. Orang pun orang tuanya. Tapi orangnya Merdeka. sign Free Papua, Free Free Maluku, Aceh, Free Free Aceh. Papua, Free Maluku di ke DVD. Lija. Yang tadi dia udah buat polisi, jadi polisi yang kayak bawa kamu. Kaji lah. I now invite the representative from the Organisasi Pribumi Papua Barat, OPPB.
Please put your hand up. Okay, thank you. Without women, there is no life. Madam Chair, Papuan is make a new colonial territory of the Indonesia through the Sukarno racist policy on December 1961 until now. It's known as a Trikora. Indonesia has implemented autonomy since 1969 with a context centralistic policy and then crime with various military operation. In 2001 and 2021, Indonesia also used term special autonomy, but the law was centralistic. There is an act of violence of the Indonesian constitution with the context independent is the right of all nations and colonialism must be abolished. Indonesian still colonializing Papua. The current state policy is a policy of the cessions the land of indigenous people with the systematic and violence means condition military operation, occupation, and destroying the life of indigenous people. This month, due to a military operation, Indonesian shoot 2 children, a 13 years old boy and a 6-year-old girl in Intan Jaya, Papua. Crime also still committed as a result of the military operation. 17,000 people were displaced, most of them women and children. Indonesian always drop bomb from the air and then firing at random during the operation. As long as Indonesian is still in Papua and the colonization Papua, children and women. I thank the representative for the Organisasi Pribumi Papua Barat. Distinguished delegates, I implore on your cooperation to sit in spots designated for your organization or your nation. I now call upon the representative for Indonesia. Thank you, Madam Chair. Indonesia recognizes the importance of inclusive and intergenerational approaches in human rights protection, particularly in empowering women from masyarakat adat communities who are vital agents of change in their communities and society. For instance, our Ministry of Women's Empowerment and Child Protection continues to implement targeted initiatives to expand women's access to education, healthcare, and economic empowerment, including from adat communities. Therefore, we regret that irresponsible rhetoric by one of the participants was heard today in this forum. As a democratic country, our Constitution guarantees the protection of human rights for all, regardless of their backgrounds. Indonesia rejects any attempt to politicize any human rights issues. Constructive cooperation based on mutual respect will lead to a more meaningful outcomes when addressing human rights issues. This is also the reason why we are very much regret the comments by one of the participants that has clearly deviated from those principles. Papua and West Papua provinces are and have always been an integral part of Indonesia. This has been firmly acknowledged by relevant international law, including the UNGA Resolution 2504. Attempts to question the status of Papua and West Papua do not only disregard international law, but also the dignity and voice of millions of Papuans who actively participate in Indonesia's democracy. Since the special autonomy status was enacted in 2001, all provinces in Papua enjoy an even greater degree of autonomy and self-governance. The law serves as a legal basis for advancing the welfare of the Papuans and provide affirmative action for the Orang Asli Papua who are indigenous to the Papuan lands. We have also implemented robust special autonomy for Papuan provinces, focusing on education, healthcare, sustainable development, and others. Madam Chair,
This dialogue aims to build a stronger trust between indigenous community and the member states, based on our collective commitment to uphold UNDRIP, Universal Declaration of Human Rights, and the principles of the UN Charter in advancing the rights of indigenous people. This forum must remain true to its mandate, not the platform for political blackmail, let alone promoting separatist agenda. Rest assured of our commitment to support this forum and protecting human rights of all its citizens, including our Orang Asli Papua and the larger group of our Masyarakat Adat communities. I thank you, Madam Chair. I thank the representative for Indonesia. Teman-teman, terima kasih banyak telah menyaksikan siaran di channel YouTube Manuskrip Papua. Kami sangat menghargai setiap dukungan yang kalian berikan. Tanpa kalian, perjalanan channel ini tidak akan terasa seistimewa ini. Salam dan hormat dari YouTuber Manuskrip Papua. Manuskrip Papua.